창조하여 주신 주님 감사합니다. Dios, creador de todas las cosas, te damos gracias. 세상 많은 사람들 가운데 저희들이 먼저 구원받아 천국 소망을 주셨으니 Te 감사합니다. doy gracias por habernos dado la esperanza del cielo primero entre muchos del mundo. 구원받고 난 이후에 이 땅에 잠시 사는 동안에도 늘 함께 해 주시는 것을 감사합니다. Y te doy gracias por acompañarnos durante el tiempo que vivimos en este mundo. 3년 만에 과필레스 교회 형제자매들을 만날 수 있게 해 주셔서 감사합니다. Y te damos gracias por habernos permitido estar reunidos junto con los hermanos de Guapiles después de 3 años. 이 시간 주님의 말씀을 배워서 주님의 뜻을 알고 또 주님의 뜻을 따라서 살 수 있게 해 주옵소서. Y ayúdanos para que podamos conocer tu voluntad a través de la prédica de hoy y haznos vivir conforme a ella. 우리의 마음과 생활을 아시는 주님, 우리를 더욱 거룩하게 구별시켜 주셔서 하나님의 자녀답게 살게 해 주옵소서. Dios, que conoce todo nuestro corazón y situación, ayúdanos para que seamos más santos. 생활 속에 여러 가지 어렵고 힘든 일들이 있으면 주님이 더욱 위로해 주시고 또 믿음으로 이겨 나갈 수 있게 해 주옵소서. Te pedimos que consuele a nosotros si hay dificultad en nuestra vida y haznos vencer conforme a la fe. 혹시 병 중에 있는 사람이 있으면 속히 건강하게 해 주셔서 기쁜 마음에서 신앙생활을 할 수 있게 해 주옵소서. Y también sane a los hermanos que están enfermos y para que ellos puedan llevar su vida cristiana con gozo. 주님 앞에 서는 날까지 끝까지 믿음으로 살게 해 주옵소서. Y ayúdanos para que podamos vivir conforme a la fe hasta ese día que vamos a encontrarte. 오늘 말씀 배우는 모든 시간을 주님께 의지하면서 예수님의 이름으로 기도합니다. Encomendamos a todo ese tiempo que vamos a aprender esa palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Busquemos la palabra. 이사야 38장 Isaías 38. 이사야 38장 찾으셨으면 19절 20절 Si encontraron Isaías 38, verso 19 al 20. 19절 20절 19 이사야 38장 19절 20절을 같이 읽겠습니다. Bueno, leamos juntos Isaías 38, 19 al 20. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nosotros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. 네, 오늘 이 말씀을 통해서 구원받은 사람들이 어떤 사람들이고 또 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 자세히 배우겠습니다. Conforme a esos versículos, hoy aprenderemos cómo debemos ser, o sea, quiénes son salvos y cómo debemos vivir. 그런데 이 말씀을 배우기에 앞서서 여기에 계신 분들 중에 혹시 구원받지 않은 분들이 있을까요? Pero antes de aprender esa palabra, ¿acaso habría alguien que no tiene la salvación todavía entre nosotros? 구원이 무엇인지 모르는 사람들이요. Bueno, el que no sabe qué es la salvación. 혹시 구원을 모르는 사람들이 있다면 그 구원의 믿음을 먼저 얻으셔야 합니다. Si está alguien que no sabe qué es la salvación, entonces primeramente tienen que saber qué es la salvación. 요한복음 Tiene que 3장 tener la 3절에 사람이 거듭나야 하나님 나라를 볼 수 있다고 하셨어요. En San Juan 3:3 dice que uno, siendo salvo, puede ver el reino de Dios. 많은 사람들은 그냥 교회당을 다니면 천국 간다라고 생각을 하죠. Muchos piensan que solamente congregando a la iglesia puede ir al cielo. 자, 그런데 천국은 우리가 착하게 살아서 갈 수 있는 것도 아니고요. Pero el cielo no es un lugar que podamos llegar con las buenas obras. 또 사람들에게 많은 도움을 준다고 해서 천국 갈 수 있는 것도 아니고요. Y tampoco por la ayuda 예수님이 말씀하신 대로 para los 거듭나야 pobres, 천국 갈 수 있어요. sino uno tiene que nacer de nuevo, como dice en la Biblia.
아시는 것처럼 에덴 동산에서 하나님이 먹지 말라고 한 선악과를 먹었잖아요. Y como ustedes saben ya, Adán y Eva comieron el fruto de ciencia de bien y del mal en el huerto de Edén, ¿verdad? 즉 하나님의 말씀을 거역했죠. Es decir, que ellos rechazaron la palabra de Dios. 그래서 사람은 죄인이 되었고 Por eso el hombre cayó al pecado. 그 이후에 태어나는 모든 사람들이 다 죄를 갖고 태어나죠. Así que todos los descendientes de Adán y Eva, o sea, los hombres, nacieron siendo pecador. 그래서 평생 살면서 죄를 짓고 결국은 지옥에 가게 되잖아요. Por eso, durante toda su vida peca y al final cae al infierno. 그런데 이제 창조주 하나님이 한 인간의 몸으로 오셨죠. Pero Dios vino a este mundo, Dios creador vino a este mundo en forma humana, 예수 그리스도. quien es Jesucristo. 즉 보이지 않는 하나님이 보이는 사람의 모습으로 오신 거예요. Es decir, que Dios invisible vino a este mundo en forma humana. 왜 이렇게 es 죄 많은 visible. 세상에 사람의 모습으로 오셨을까? Entonces, ¿por qué Jesús había venido a este mundo que está lleno de pecado 인간의 죄를 해결하려고 오신 거죠. para solucionar el pecado del hombre? 인간의 죄를 해결한 장소가 십자가죠. Y el lugar donde Jesús soluciona el pecado del hombre es la cruz. 예수님이 아침 9시에서 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 달리셨죠. Jesús desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde estaba colgado en la cruz. 피를 다 Él 흘려주셨잖아요. derramó toda su sangre. 그리고 숨이 끊어지기 전에 다 이루었다 하셨죠. Y antes de morir dijo, consumado es. 그리고 히브리서 9장 12절 말씀처럼 영원한 속죄를 이루셨죠. Y como dice en Hebreo 9:12, Él había hecho eterna redención. 그래서 예수님이 십자가에서 하신 일을 믿음으로 죄 용서받고 천국을 가는 거죠. Es decir, que uno, creyendo en lo que Jesús había hecho, puede ir al cielo. 과거의 지은 죄, 현재의 지은 죄, 미래의 죄까지 다 용서받은 게 영원한 속죄죠. Y la eterna redención, o sea, el eterno perdón de pecado, es creer que Jesús había quitado todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. 그러니까 천국은 사람이 뭘 잘해서 가는 게 아니라 예수님의 피를 믿고 천국 가는 거죠. Es decir, que no es que uno puede ir al cielo conforme a la obra, sino conforme a la fe. 다 아시죠? Ustedes todos saben esto de esto, ¿verdad? 네, 다 이해하셨어요? Todos comprendieron, ¿verdad? 그래서 예수님은 인간의 죄를 십자가에서 갚아주셨고 영원히 용서하신 겁니다. Por eso Jesús pagó todo el pecado del mundo, del hombre en la cruz. 다시는 지옥에 가지 않고 천국 갈 수 있도록 해놓으신 거죠. Es decir, que Él ya había hecho para que los hombres puedan ir al cielo. 지금으로부터 2022년 전에 예수님이 그 일을 하신 거예요. Y Jesús hecho esta obra hace 2022 años atrás. 2022년이 됐다는 건 예수님 때부터 2022년이 된 거죠. Ahora estamos en el año 2022. Eso significa que hace 2022 años Jesús había hecho esta obra. 즉 우리가 태어나기도 전에 천국 갈 수 있도록 인간의 죄를 다 갚고 용서하신 거예요. Es decir, que Jesús había muerto por nosotros para que podamos ir al cielo antes que naciéramos. 자, 그것이 성경의 핵심 내용입니다. Y eso es la esencia de la Biblia, la parte más importante en la Biblia. 그래서 하나님이 사람을 죽기까지 사랑하셨다라는 거죠. Por eso, es decir, que Dios nos amó hasta la muerte. 그게 요한복음 3장 16절 말씀이잖아요. Y eso es San Juan 3:16. 그래서 인간은 죄인이고 죽으면 지옥 가는데 죽기까지 사랑하셨다는 거예요. El hombre es pecador y después de la muerte cae al infierno, pero Dios amó al hombre. 아, 주님이 나를 그렇게 죽기까지 사랑하셨구나라는 것을 발견한 거죠. Y nosotros también comprendimos que, Dios me amó hasta su muerte. 그래서 죄 때문에 지옥 가는 일은 없고 평생 감사하면서 신앙생활을 하게 됐죠. Por eso ya no vamos al infierno por el pecado, sino podemos vivir ahora agradeciéndole a Dios durante toda nuestra vida. 구원받은 사람은 생일이 2개예요. Por eso un salvo tiene 2 cumpleaños, 이 세상에서 태어난 날이 있고 porque tenemos una fecha de nacimiento de carne 하나님의 자녀로 태어난 날이 있어요. y también hay una fecha que nacimos como hijo de Dios. 그래서 거듭났다라고 말을 하는 거죠. Por eso decimos, recibir la salvación es nacer de nuevo. 과거의 믿음의 사람들도 생일이 2개라고 늘 얘기했었죠. Por eso el hombre de la fe que vivieron en el antiguo tiempo dijeron que ellos también tienen 2 cumpleaños. 이 의미를 올바로 아는 사람이 구원받은 사람들이에요. Por eso los que comprendieron eso son salvos. 이해가 되시죠? Entendieron esto, ¿verdad? 이해가 되십니까? Sí comprendieron bien. 네. 그래서 세상에 태어나서
천국 갈 수 있게 됐다라는 이 한 가지로 정말 평생 감사하고 행복한 거예요. Por eso, solamente por ese hecho que ya fuimos salvos, podemos estar contentos y agradecidos durante toda nuestra vida. 주님이 나를 죽기까지 사랑하셨다라는 것, Que Jesús amó a nosotros hasta la muerte. 저는 이것을 1987년도 2월 21일 날 깨달았어요. Yo entendí esto 21 de agosto del año 1987. 그때로부터 지금까지 신앙생활 하고 있습니다. Y desde ese momento y hasta ahora estoy llevando mi vida cristiana 제 말씀을 전하고 있고요. y estoy predicando la palabra. 그래서 한국에서 신앙생활을 하고 있고요. Y estoy llevando mi vida cristiana en Corea. 과거에는 미국에서 선교를 했고, Antes yo evangelicé en Estados Unidos 그리고 프랑스에서 선교를 y en 했었습니다. la Francia 그리고 베트남에 가서도 선교를 했었고요. y en Vietnam también. 이번에는 하나님이 여기 코스타리카로 오게 하셨네요. Y esta vez Dios me mandó hasta Costa Rica. 그래서 과필에서 교회 형제자매들을 만나게 되었네요. Y ahora estoy al frente de 예, ustedes. 정말 하나님께 감사가 Por eso 됩니다. agradezco mucho a Dios. 구원받은 형제자매들을 만났다라는 것은 굉장한 기쁨이고 행복입니다. De hecho, es una gran alegría encontrarme con un hermano salvo. 한국의 저희 계산교회가 아이들을 포함해서 거의 400명 정도 됩니다. Ahora, la iglesia que yo estoy congregando, la iglesia de Incheon Kesan, se congregan más o menos 400 hermanos, incluyendo los niños. 대한민국의 구원받은 형제자매들이 거의 10만 명 정도 됩니다. Y en Corea existe los hermanos en Corea existe como 100,000 hermanos salvos. 여러 지역에 흩어져 살고 있지만 다들 만나기를 기뻐하고 또 만나면 즐거워합니다. Obviamente están esparcidos en toda parte de Corea, pero siempre quieren estar unidos, ¿verdad? Con los hermanos salvos. 어쩌면 피를 나눈 가족보다도 구원받은 믿음의 가족이 더 가깝습니다. Bueno, yo pienso que tal vez la familia espiritual es más íntima que la familia carnal. 1년 중에 피를 나눈 가족은 몇 번이나 만날까요? Entonces, durante un año, ¿cuántas veces se reúne la familia carnal? 명절 때나 뭐 기념일 때나 En 뭐 el 몇 번 만나겠죠. feriado, un día especial, ¿verdad? Nada más. 그런데 구원받은 믿음의 가족은 수요일도 만나고 주일도 만나고 모임 때도 만나고 Pero la familia espiritual se junta, ¿verdad? Se reúnen miércoles, domingo y en las reuniones 그러니까 también. 피를 나눈 가족들보다도 더 자주 만나죠. Así que nos reunimos más que la familia carnal. 정말 더 친밀한 거예요. Es decir, que estamos más íntimos. 이 세상에 사는 동안에는 믿음의 가족이고 Durante el momento que vivimos en este mundo, somos la familia de fe 그리고 천국까지 함께 갈 수 있는 사람들이죠. y somos lo que estar juntos hasta en el cielo. 이렇게 한국의 형제자매들하고 과필려스교회 형제자매들하고 이렇게 같이 함께 한다라는 것이 하나님께서도 굉장히 기뻐하시고 좋아하실 겁니다. Y yo pienso que Dios estaría bastante contento porque estamos reunidos aquí con los hermanos de Guapiles y con los hermanos de Corea. 자, 구원받은 사람들을 산자라고 말합니다. Nosotros decimos a los salvos, están vivos, son 즉 vivos. 구원받지 않은 사람들은 죽은 자죠. Es decir, que los que no tienen la salvación están muertos. 그럼 구원받은 사람들은 무엇이 살았을까요? 무엇이 살았을까? Entonces, ¿qué vida tiene los salvos? 구원받지 않은 사람들은 무엇이 죽었을까요? Entonces, ¿qué está muerto, verdad? Las personas que no tienen la salvación. 구원받은 사람은 영혼이 살아났고요. Los que tienen la salvación tienen la vida de su espíritu. 구원받지 않은 사람들은 영혼이 죽은 거죠. Y los que no tienen la salvación, su espíritu está muerto. 왜냐하면 에덴 동산에서 선악과 먹는 날 정령 죽으리라 했잖아요. Porque en el día, bueno, cuando Dios dijo, ¿verdad? Que Adán y Eva, si comiera el fruto, ciertamente moriría. 아담과 하와가 선악과 먹었잖아요. Pero Adán y Eva lo comieron, 근데 육신은 안 죽었잖아요. pero su cuerpo no estaba muerto, 근데 영혼이 죽었잖아요. pero su espíritu murió. 예, 먹는 날 정령 죽으리라 하신 것처럼 영혼이 죽었어요. Como Dios dijo que ciertamente moriría, las almas de ellos murieron.
자, 이제 하나님은 죄로 말미암아 죽은 영혼을 살리시는 일을 하시는 거죠. Y Dios ahora está trabajando dar la vida a esos espíritus que están muertos. 그래서 십자가를 통해서 죄를 영원히 용서받았다는 걸 깨닫고요. Por eso, para ser salvo, uno tiene que entender de que está eternamente perdonado por medio de la cruz. 우리는 느끼지는 못하지만 그때 죄사함을 받을 때 하나님 쪽에서 영혼을 살리세요. Y aunque no nos sentimos en ese momento que reciben la salvación, Dios da vida al espíritu. 그래서 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다라고 하셨죠. Por eso dijo que sin el espíritu de Cristo no es salvo, no es de Cristo. 자, 그래서 이 시간에는 산자, 즉 구원받은 자들에 대해서 자세히 배워보겠습니다. Así que en ese tiempo meditaremos profundamente acerca de vivos, o sea, los que tienen la salvación. 조금 아까 읽었던 이사야 38장 19절 20절을 다시 한번 같이 읽겠습니다. Entonces leeremos otra vez Isaías 38, 19 al 20. 같이 읽으세요. Leamos juntos. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. 여기서 산자는 히스기야 왕을 말합니다. El que vive, que está mencionando aquí, es el rey Ezequiel. 열왕기 상하, 역대 상하에는 왕들이 많이 나오죠. En el primera y segunda de Reyes aparecen muchos reyes 이 y 왕들이 crónicas también. 하나님을 잘 섬긴 왕도 있고 Y entre esos reyes hay reyes que confiaron en Dios 악한 왕도 있었습니다. y también había los reyes malos. 근데 악한 왕들이 훨씬 더 많았죠. Pero había más reyes malos comparando a los reyes buenos. 하나님을 잘 섬겼던 선한 왕들 중에 Pero entre los reyes buenos que confiaban en Dios 히스기야 왕이 있어요. está incluido el rey Ezequiel. 이 히스기야 왕은 하나님을 잘 섬겼습니다. El rey Ezequías confiaba en Dios, 그런데 평생에 딱 한 번 실수를 했죠. pero él se equivocó una vez en su vida. 아수르 왕 사네립하고 전쟁을 해서 이겼는데 자기가 잘해서 이긴 것처럼 교만했어요. Él se volvió arrogante por ganar en una guerra con Asiria. 그래서 하나님이 이사야 선지자를 보내면서 너 병들어서 죽는다 이렇게 경고하셨어요. Por eso Dios mandó a profeta Isaías para decirle que tú morirías por una enfermedad. 자, 그때 히스기야 왕이 마음이 심히 고통스러웠어요. En ese momento el rey Ezequías sufrió mucho en su corazón. 이사야 38장 1절을 보죠. Veamos Isaías 38, verso 1. 네, 1절 말씀을 같이 읽으시죠. Leamos juntos el verso 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 히스기야 왕이 인생 말년에 병들어 죽게 됐어요. Es decir, que el rey Ezequías tuvo una enfermedad de muerte. 여러분들 인생 Al final de su 말년을 vida. 아름답게 마무리 짓고 싶잖아요. Y todas las personas quieren pasar bien de su vida postrera. O sea, 그런데 하나님은 이 히스기야 왕의 인생 말년을 병들어 죽겠다라고 말씀하신 거예요. pero Dios dijo que él moriría de la enfermedad de muerte. 하나님이 징계를 하신 거죠. Es decir, que Dios castigó a él. 자, 이때 히스기야 왕의 마음이 심히 통곡했어요. Bueno, y él sufrió, ¿verdad? Él rogó a Dios. 2절부터 El verso 2 3절까지 hasta 같이 el 3, 읽어보세요. leamos juntos. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 심히 통곡했다고 돼 있죠. Aquí está diciendo, él lloró
con gran lloro. 아, 인생 말년을 병들어서 죽겠다고 했으니 마음이 얼마나 슬펐겠어요. Entonces me imagino que él estaba bastante triste porque él se dio cuenta de que él va a morir por una enfermedad. 그래서 하나님께 기도했죠. Por eso él oró a Dios, 지난날 하나님을 올바로 섬겼던 것 기억해 주십시오라고. diciendo que recuerda que yo andé adecuadamente ante ti. 그리고 눈물을 흘렸어요. Y él lloró. 히스기야 왕은 진심으로 뉘우쳤죠. Y él se arrepintió de verdad. 그 기도를 하나님이 Y 들으셨어요. Dios escuchó su oración. 흘리는 눈물을 하나님이 보셨어요. Y Dios vio las lágrimas que el rey Ezequías derramó. 그래서 15년을 더 살게 하세요. Por eso Dios añade 15 años más a tu vida, a su vida. 5절부터 6절까지 같이 읽으시죠. Leamos juntos el verso 5 al 6. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo he añadido a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. 자, 여기서 하나님은 기도를 들었고 눈물을 보셨다고 그랬죠. Aquí está diciendo, él había visto su lágrima y había oído su oración. 예, 잘못했을 때 철저히 뉘우치고 돌이키는 것을 하나님은 또 받아주시는 거예요. Es decir, que cuando uno se arrepiente de corazón, Dios lo acepta. 그래서 15년을 더 살게 했죠. Por eso Dios añadió 15 años más a su vida. 그리고 또 한 가지 주신 것이 전쟁이 없이 평안하겠다라고 하신 거예요. Y también le permitió una cosa más que le libró de esa ciudad. O sea, le dejó que quedara sin guerras. 자, 그럼 생각해 보겠습니다. Entonces pensemos, 히스기야 왕이 잘못해서 인생 말년에 병들어 죽겠다 그랬죠? entonces el rey Ezequías se equivocó delante de Dios y Dios dio un castigo de morir por una enfermedad. 철저히 회개했죠. Y él luego se arrepintió completamente. 하나님은 히스기야를 받아주셨죠? Y Dios aceptó eso 15년을 더 살게 y le 하셨어요. añadió 15 años más de su vida. 그러니까 히스기야 왕은 완전히 죽었다가 산 사람이 된 거죠. Es decir, que el rey Ezequías totalmente está muerto y revivió. 이것을 경험한 히스기야 왕이 고백을 해요. Entonces, el rey Ezequías que experimentó esas cosas confiesa de esta manera. 9절 말씀 같이 읽죠. Vamos a leer juntos el verso 9 del mismo capítulo. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. 그러니까 병들었다가 다시 이제 건강해졌을 때에 쓴 글인 거예요. Y eso es una escritura que el rey Ezequías escribió después de ser sanado de la enfermedad. 이 고백한 것을 하나님이 성경에 기록하게 하신 거예요. Y Dios escribió su confesión en esta Biblia. 그래서 자기 자신을 산자라고 한 거죠. Por eso el rey Ezequías dijo que él es vivo. 19절 말씀 같이 읽겠습니다. Que leamos juntos el verso 19. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. 그러니까 히스기야 왕은 죽었다가 살아난 걸 경험했기 때문에 자기 자신을 산자라고 한 거죠. Como Ezequías había experimentado la muerte y la vida, él menciona que él está vivo. 자, 그렇다면 구원받은 사람들은 산자라고 할 수 있는 거예요. Entonces podemos decir los salvos son vivos. 영원한 지옥에 갈 사람들이었는데 예수님으로 말미암아 살아났으니까요. Porque nosotros teníamos que caer al infierno eternamente, pero por medio de Jesús revivimos. 자, 히스기야 왕은 자기 자신을 산자라고 그랬잖아요. El rey Ezequías llamó a él mismo vivo, el que vive, 산자는 이렇게 한다라고 고백을 한 거죠. y confiesa que el que vive, el que tiene la vida, hace esto. 첫 번째 주께 감사한다는 거. Primeramente da alabanza a Dios. 두 번째가 주의 신실을 아비가 자녀에게 가르치는 것처럼 알게 한다고. Y enseña que la notoria de Dios a los hijos. 세 번째가 20절입니다. Y el tercero aparece en el verso 20. 20절 같이 읽어보시죠. Leamos juntos el verso 20. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nosotros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida.
평생 주님께 감사의 노래를 한다는 거죠. es darle cántico de la gracia a Dios durante toda nuestra vida. 자, 이렇게 세 가지를 고백했어요. Por eso él confesó esas tres cosas. 자, 첫 번째는 주님께 감사한다는 거죠. Es darle alabanza a Dios, agradecerle a 자, Él. 두 번째는 주님의 신실함을 전한다는 거고, Segundo es predicar la notoria de 세 verdad 번째는 평생 de Dios. 감사의 노래를 한다는 것이고, Y tercero es darle cántico de la gracia, de gracias durante toda nuestra vida. 자, 그래서 히스기야 왕이 15년을 아주 잘 살아요. 신앙생활을 잘합니다. Por eso el rey Ezequías lleva muy bien su vida cristiana durante esos 15 años que Dios añadió. 우리는 언제 죽을지 모르잖아요. Nosotros no sabemos en qué momento moriremos. 죽는다는 건 알죠. Sabemos que un día vamos a morir, 그러나 언제 죽을지를 pero no 모르잖아요. sabemos cuándo. 근데 히스기야 왕은 15년만 산다는 거예요. Pero el rey Ezequías sabía que él viviría 15 años más. 그러면 Nada 15년, 14년, 13년 이렇게 줄어들어 가겠죠? Entonces, él vive la vida, entonces se reduce el día que él puede vivir en esta tierra. 그러다가 이제 1년만 남았어요. Entonces, supongamos que le quedó un año. 그러면 11개월, 10개월, 9개월 시간이 Y 줄어들겠죠. ahí va contando, le falta 11 meses, 10 meses, 9 meses. 히스기야 왕 마음이 어떠했을까요? Entonces, ¿qué corazón tendría el rey Ezequías? 자기가 살 날이 점점 줄어간다는 걸 확실하게 아는 사람이에요. El rey Ezequías sabía correctamente, exactamente en qué momento moriría él. 그럼 15년이라는 시간이 점점 줄어들어가면서 아무렇게나 살지 않았겠죠. Entonces podemos saber que él no había vivido como quiera, sabiendo que él va a vivir solamente cierto tiempo. 예, 살 수 있는 시간이 점점 줄어들어가면서 더 올바르고 더 확실하게 살았죠. Y yo pienso que él ha vivido más rectamente, que viendo que su vida está reduciendo. 실제 그렇게 살았어요. Y él realmente vivió así. 그렇다면 저나 여러분들이나 살 수 있는 기한이 딱 정해져 있다라는 걸 알게 되면 어떤 마음일까요? Entonces, si nosotros, si hubiéramos sabido el tiempo que vamos a vivir, ¿cómo viviríamos? 만약에 히스기야 왕처럼 너 5년만 산다라고 했다면요? Si Dios nos había dicho que tú solamente vivirás 5 años más, como él había hecho al rey Ezequías, 그 5년을 어떻게 사시겠어요? ¿cómo viviría esos 5 años que Dios añadió a ustedes? 지금처럼 사시겠어요? ¿Viviría como ahora, 쓸데없는데 시간, 마음 다 빼앗기면서 사시겠어요? gastando el tiempo en las cosas vanas? 그 5년이라는 시간을 정말 사람답게 하나님의 자녀답게 올바로 살겠죠. Viviríamos muy adecuadamente siendo hijos de Dios durante esos 5 años, ¿no? 히스기야 왕이 그걸 고백한 거예요. Y el rey Ezequías confesó esto, 네, 산 자는 이렇게 산다라는 que el 거죠. vivo, el que tiene la vida, vive de esta manera. 자, 이제 구원받은 사람들을 산 자라고 말씀을 하셨어요. Entonces Dios dice, los salvos son vivos. 고린도 후서 5장. Busquemos 2 de Corintios. 5장. 고린도 후서 5장. 2 de Corintios 5, 14절, 15절 14 al 15. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió en su resucitó por ellos. 자, 여기 15절 말씀에 산자들이라고 돼 있죠? El verso 15 dice, 네. los que viven. 구원받은 사람들을 산자들이라고 Eso se 말씀하셨어요. refiere a los salvos. 그 산자들은 다시는 자신을 위해서 살지 않는다라는 Y 거죠. ellos, los que viven, ya no viven para sí. 그러니까 구원받기 전처럼 살지는 않는다라는 Es 거죠. decir, que no viven más, ¿verdad? Como antes que recibieron la salvación. 주님을 위해서 살죠. Más bien vivimos por el Señor 다른 사람을 위해서 사는 거예요. y vivimos por el otro. 이게 다른 거예요.
Y es diferente, eso es la diferencia. 히스기야 왕이 죽었다가 살아났을 때의 마음의 상태가 완전히 달랐던 것처럼 Como el rey Ezequías, cuando el rey Ezequías vivió, su estado de corazón totalmente ha cambiado. 이제 구원받은 사람들이 산자들인데 그 사람들은 다시는 자기를 위해서 살지 않아요. Entonces los salvos son vivos y los salvos no viven para sí, 주님을 위해서 살고 다른 사람들을 위해서 살고 sino viven por el Señor y por los otros. 자신을 위해서는 살지는 않죠. No vive para sí. 여러분들 12명의 제자들 아시잖아요. Ustedes saben de los 12 discípulos de Jesús, ¿no? 그 사람들 갈릴리 호수에서 물고기 잡는 일 했어요. Entre unos de ellos pescaban en el lago Galileo, 먹고 Laguna 살기 Galilea, 위해서 그런 일을 했죠. y ellos para mantener su vida trabajaban en eso. 그런데 그들이 예수님 붙잡혀서 십자가에 죽으실 때 다 도망갔잖아요. Y ellos todos se huyeron cuando Jesús fue capturado y fue colgado en la cruz, 근데 cuando 부활하신 fue 예수님 crucificado. 만났잖아요. Y luego de que Jesús resucitó, lo encontró, 그들이 완전히 lo encontraron. 달라졌잖아요. Y ellos fueron cambiados totalmente. 십자가에 죽은 예수가 너무 허무하게 죽었다고 생각했잖아요. Ellos pensaban que Jesús murió en vano, 그런데 부활하신 예수님을 경험했죠. pero ellos experimentaron Jesús quien ha resucitado. 그리고 성령의 임함을 Y 경험했잖아요. habían experimentado la descendencia del Espíritu Santo. 그들은 완전히 다른 삶을 살았죠. Entonces ellos llevaron una vida totalmente diferente, 갈릴리 호숫가에서 물고기나 잡던 사람들이잖아요. porque ellos eran pescadores nada más, 그런데 예수님의 사도가 됐다는 거예요. pero luego se convirtieron en apóstol de Dios. 그들은 결국 다 순교했죠. Y todos fueron matados. 제가 2006년도에 성지 순례를 했었어요. Yo visité a Israel en el año 2006 제자들이 다니면서 말씀을 전했던 그곳을 이제 다 이렇게 가봤죠. y visité los lugares que los discípulos de Jesús predicaban. 결국 순교했잖아요. Y todos ellos sufrieron el martirio, 그들은 옛날과 완전히 다른 삶을 살았던 거예요. es decir, que ellos llevaron una vida totalmente diferente que antes, 그들은 자신을 위해서 살지 않았잖아요. porque ellos no vivieron para sí, 주님을 위해서 sino 살았어요. ellos vivieron por el Señor 또 다른 사람들을 위해서 살았어요. y por los otros. 산 자는 그렇게 사는 거예요. El que tiene la vida vive así. 그럼 12명의 제자들만 그렇게 살았어요? Entonces solamente los 12 discípulos de Jesús vivieron de esta manera. 그 이후에 구원받은 사람들이 똑같이 그 길을 걸어갔어요. Los que recibieron la salvación después de ellos pasaron por el mismo paso que ellos. 제가 87년도에 구원받았다고 그랬잖아요. Yo les había dicho que había recibido la salvación en el año 1987. 아, 나 같은 사람도 죄를 용서받고 천국 갈 수 있게 됐구나라는 사실을 발견했어요. Yo en ese momento comprendí, había entendido que una persona como yo también puede ser salvo y puede ir al cielo. 그래서 이 믿음을 가진 사람들에 대해서 궁금해졌었어요. Y me ocurrió mucha curiosidad de las personas que tienen la misma salvación que yo. 나에게 말씀이 전달되기까지 앞서 구원받은 사람들에 대해서 궁금했죠. Y me ocurrió mucha curiosidad, ¿verdad? De las personas antepasados que vivieron en este mundo, vivieron en este mundo. 성경을 배우면서 예수님의 죽음이 있으셨고 Bueno, aprendiendo la Biblia, comprendí la muerte de Jesús 제자들의 순교가 있었죠. y pude ver la muerte de los apóstoles, 그 los 이후에 discípulos. 복음의 역사 속에 얼마나 많은 사람들이 죽었어요. Entonces, después de eso, muchos murieron. 그래서 이 말씀이 우리에게까지 전달된 거죠. Por eso esta palabra ha llegado hasta nosotros. 여러분들 기독교 안에 가짜가 얼마나 많아요. Como ustedes saben, hay muchas falsas doctrinas, ¿verdad? 교회당 왔다 갔다 하면서 잘못된 사람들이 얼마나 많아요. Hay muchas personas que conocen equivocadamente de este evangelio y 이 va y viene en la iglesia, 구원의 믿음을 가졌다는 건 교회당 왔다 갔다 하는 거하고 차원이 다르잖아요. porque recibir la salvación es totalmente diferente solamente congregar a la iglesia. 천국 갈 수 있는 믿음이 확실하니까 다른 사람을 위해서 사는 거예요. Como uno tiene una fe segura de poder ir al cielo, puede predicar este evangelio, 또 다른 사람들도 구원받아서 천국 가기를 간절히 원하는 거죠. porque desea ardientemente que los otros
que puedan ir al cielo, 저희 recibiendo la 집안에서는 salvación. 저희 집안에서는 제가 먼저 구원받게 됐어요. Yo primeramente recibí la salvación entre toda mi familia, 그다음에 제 동생이 구원받았고, luego mi hermano recibió la salvación 그다음에 부모님이 구원받았고, y luego mis padres recibieron la 그다음에 salvación 친척들이 구원받고. y luego mis familiares, otros miembros de familia recibieron la salvación. 이건 누가 가르쳐 주지 않았는데도 그렇게 하게 되는 거예요. Aunque nadie me enseñaron cómo predicar, yo prediqué. 여러분들 길을 지나다가 누가 물에 빠졌으면 그 사람은 건져주고 싶잖아요. Si ustedes, si encuentran una persona que está ahogando, lo salvaría, ¿verdad? 물에 빠져 죽어가는데 모른 척하고 그냥 지나가요. Usted lo ignoraría aunque está muriendo. 구원받지 못하면 다 지옥에 가는데 그걸 알면서도 그 사람들 그냥 내버려 두겠어요? Nosotros dejaríamos a aquellos que todavía no han sido salvos, sabiendo que ellos van a caer al infierno después de la muerte. 그러니까 전해주는 거예요. Así que tenemos que anunciarla. 이 말씀을 전해주다 보면 좋은 일만 있는 건 아니에요. Obviamente no solamente ocurre cosas buenas al predicar esta palabra, 힘든 일도 있어요. obviamente sufrimos 속상한 일도 있고 y a veces recibimos daño de corazón 기분 나쁠 때도 y a 있어요. veces nos sentimos mal 정말 자존심이 상할 때도 있고 y a veces nos 어떤 nos 때는 sentimos 미운 마음도 ofendidos 들어요. y a veces ocurre el odio en nuestro corazón. 너무나 사람들이 악하니까. Porque las personas del mundo hoy en día son muy malos, 그래도 그것이 마음에 문제가 안 돼요. pero no lo cuestionamos en nuestro corazón. 계속 전해주고 싶은 거예요. Si no queremos más predicar ese evangelio a ellos. 이것은 구원받은 사람들이라면 똑같은 마음입니다. Y ese corazón, bueno, eso es lo que todos los salvos tienen. 그래서 구원받고 나면 삶의 목적이 달라졌어요. Por eso, después de ser salvo, el propósito de la vida cambia. 구원받기 전에는 내가 악착같이 일을 해서 돈을 모아서 내가 잘 살고 싶은 거거든요. Antes de recibir la salvación, solamente pensábamos reunir, ¿verdad? Unir el dinero y pensar cómo vivir bien. 근데 구원받고 난 다음에 열심히 일을 해서 돈을 벌어서 다른 사람들을 위해서 쓰는 거예요. Pero después de ser salvo, guardando el dinero, lo usamos para otros. 한 사람이라도 더 구원받으면 그게 얼마나 큰 기쁨이 되겠어요. Porque es una alegría grande que uno recibiera la salvación. 그래서 구원받은 사람은 구원받기 전과 구원받고 난 후에 살아가는 모습이 완전히 달라요. Por eso, vive totalmente diferente una persona salva y una persona que no tiene la salvación. 제가 구원받았을 때 저희 어머니가 이 콩팥 2개가 망가졌었어요. Cuando yo recibí la salvación, mi mamá tenía mal riñones. 그래서 제가 이때를 위해서 내가 구원받았나 보다 생각했죠. Pues en ese momento yo pensé que por ella yo recibí la salvación. 그래서 어머니한테 콩팥을 하나 드렸어요. Por eso yo regalé un riñón mío a mi mamá. 그래서 먼저 어머님이 건강하셔야 되니까 Porque para que ella sea salvo, primeramente tiene que estar sana. 수술이 잘 됐어요. Entonces ella operó 그리고 y todo salió bien 어머니가 건강을 찾았죠. y ella recuperó su salud. 나중에 퇴원 병원에서 나오고 난 다음에 말씀을 듣고 구원을 받으셨어요. Y cuando ella salió del hospital, ella recibió el seminario y recibió la salvación. 그건 누가 시켜서 되는 게 아니에요. Y eso uno no hace porque por mandato de uno, 제자들은 순교까지 했는데요. porque sus discípulos sufrieron el martirio. hasta el 가족이든 martirio. 친구든 이웃이든 구원받는다고 그러면은 무엇이든지 다 할 수 있는 거예요. Es decir, que un salvo puede hacer todo para la salvación de vecino, de amigo y de la familia. 여기 코스타리카에 한국 선교사들이 와 있어요. En Costa Rica han llegado los misioneros desde Corea. 한국에서 태어났고 한국에서 생활을 했어요. Ellos nacieron en Corea y se criaron en Corea. 그런데 다른 나라 사람들에게도 이 확실한 하나님의 말씀을 전해주고 싶어서 이 먼 곳까지 온 거죠. Pero ellos llegaron hasta aquí, un lugar muy lejano desde Corea para predicar este evangelio. 자기가 태어난 곳을 떠나서 다른 나라에 가서 산다는 게 굉장히 어렵죠. De hecho, es muy difícil vivir en un país extranjero saliendo de su tierra natal. 선교사 혼자 온 게 아니잖아요. Pero no solamente el misionero viene, 가족이 다 왔어요. sino toda su familia.
이 성경 말씀 전해주려고 하는 거죠. para predicar esta palabra de la Biblia. 여기서 잘 먹고 잘 살려고 한 게 아니잖아요. No es que vivir bien y comer bien aquí, 어떻게 하든지 이 말씀을 전해주어서 구원받아 천국 갈 수 있는 믿음을 얻게 하려고 하는 거죠. sino para que los ticos también tengan la fe que pueda ir al cielo, o sea, la salvación. 이건 구원받은 사람이라면 누구든지 다 하는 거예요. Y eso es lo que los salvos hacen. 지금 저희 교회, 한국의 저희 교회가 해외 선교를 하고 있는데요. Ahora nuestra asamblea, o sea, nuestra iglesia está evangelizando a los otros países. 80여 개 나라에 약 800여 개 교회가 있어요. Ahora hay 800 iglesias en 80 países. 그 중에 한 나라가 코스타리카예요. Y Costa Rica es uno de esos 80 países. 여기 한국 선교사가 5명 있잖아요. Aquí existe 5 misioneros coreanos. 아마 평상시 때도 이렇게 만나실 것 같은데요. Creo que ustedes también se encuentran 여기 가까이에 a 사라피키가 있고, veces porque hay iglesia de Sarapiquí cercana 산호세도 있고, y de San José 리베리아도 y de 있고, Liberia 살라몬도 있고, y de San Ramón 이제 여기 가까이에 있는 리몬에도 교회가 세워져야 되겠죠. y en Limón, que queda cerca de aquí, debe tener una iglesia, ¿no? 여기 아마 리몬에서도 오신 분들이 계셨을 것 Y yo 같은데 pienso que aquí están los hermanos de Limón. 계속해서 이 성경 말씀을 전해 주어서 천국 갈 수 있는 믿음을 확실하게 하는 거예요. Entonces, hay que predicar ese evangelio para que aquellos tengan la fe que pueda ir al cielo. 그것 외에 다른 목적이 없어요. No tenemos otro propósito. 저희들이 이렇게 저와 포함해서 9명이 이렇게 선교를 온 것도 여기 형제자매들을 위해서 기도하고 도우려고 온 겁니다. De hecho, nosotros venimos desde Corea con 9 hermanos, incluyendo yo, para ayudarle, para animarle, 여기 para la evangelización. 과필레스 교회 형제자매들을 만나고 싶어하는 한국의 형제자매들이 많아요. De hecho, hay muchos hermanos coreanos que quisieron venir aquí a conocerles, 근데 한꺼번에 많이 올 수가 없잖아요. pero no podemos, ¿verdad?, venir con un montón de hermanos, ¿no? Es imposible. 한꺼번에 한 100명 오면 어떨까요? ¿Qué pasaría si llegamos aquí con 100 hermanos coreanos? 그러니까 한꺼번에 그렇게 많이 못 오니까 이렇게 몇 명씩 이렇게 오게 됩니다. Como eso es imposible, llegamos con 9 hermanos. 그러나 한국의 형제자매들이 굉장히 기도 많이 하고 있어요. Pero muchos hermanos de Corea están orando por ustedes. 먼저 구원받은 사람들의 기도가 없어지는 게 아니고 기도가 쌓여져 가죠. No es que se desaparece la oración de los hermanos que reciben la salvación primeramente, sino se acumula, 그 믿음의 기도를 하나님이 들어주세요. porque Dios escucha esa oración de fe. 그래서 코로나 기간에도 과필레스 교회 형제자매들이 어떻게 신앙생활을 하고 있을까 늘 걱정하면서 기도했었습니다. De hecho, yo estaba muy preocupado y oraba mucho por ustedes, por la vida cristiana de ustedes durante el tiempo de COVID. 근데 이렇게 건강한 모습으로 뵙게 되니까 정말 감사가 됩니다. Pero estoy muy agradecido por encontrarle a ustedes y veo que todos están sanos. 자, 이제 산자는 옛날 같이 사는 게 아니에요. Entonces, el que tiene la vida no vive como antes, 세상 사람들하고는 완전히 다른 모습으로 사는 거예요. tiene que vivir totalmente diferente que del mundo. 그렇게 살아가는 모습을 보면서 아, 저 사람들은 진짜 그리스도인이다 이렇게 생각하는 거예요. Entonces, viendo a nosotros, las personas diría que a ellos son verdaderos cristianos. 아, 그리스도인이라고 하면서 세상 사람들하고 똑같이 살면은 그 전해주는 말을 믿겠어요? Entonces, una persona que dice que es cristiano, pero vive como quiera, entonces esa persona tendría el poder en su palabra cuando predica. 저 사람들이 구원받았고 천국 간다라고 하면서 뭔가 다르구나라는 걸 느낄 정도가 돼야죠. Nosotros tenemos que llevar una vida diferente para que otras personas se sientan que somos diferentes. 구원받은 사람은 어느 나라 사람이나 구원받고 난 다음에 완전히 달라져요. Los salvos, después de la salvación, uno cambia, ¿verdad? Sin importar dónde nació. 저도 구원받기 전에는 담배를 많이 피웠거든요. Yo antes de recibir la salvación fumaba mucho. 담배 많이 피게 생겼죠. Me parece que una persona que fuma mucho piensan que 술도 yo 아주 fumaba mucho. 좋아했거든요. Y a mí me gustaba mucho tomar alcohol, 술 잘 먹게 생겼잖아요. porque me parezco una persona que toma mucho alcohol. ¿No es así?
그런데 구원받고 나자마자 이 술, 담배가 딱 끊어졌어요. Pero después de la salvación yo dejé todo. 참 기적 같은 일이죠. Y fue un milagro. 안 좋은 습관도 하나씩 하나씩 고쳐지고요. Y yo dejé mis malos hábitos poco a poco. 저 같은 사람이 이렇게 말씀을 전하는 사람이 되었어요. Y yo convertí en predicador de la palabra. 이거는 완전한 하나님의 은혜고 능력이죠. Y eso es la gracia completa de Dios y el poder de Dios. 이건 저만이 아니라 구원받은 사람이라면 다 그렇게 될 수 있어요. Y no solamente pasa esas cosas a mí, sino a todos ustedes que tienen la salvación. 단 조건이 있죠. Pero hay requisito. 옛날처럼 살지 않는다면 가능해요. Es posible si uno no vive como antes. 아시겠죠? ¿Están de acuerdo? 네, 그럼 한 군데 성경 더 Entonces 보겠습니다. buscaremos un versículo más. 요한 1서 Primera de Juan, 요한 1서 찾으셨으면 si encontraron en Primera de Juan, 2장, 요한 1서 2장 capítulo 2, 17절 말씀 verso 같이 17. 읽죠? Leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 자, 이 말씀 꼭 외우시기 바랍니다. Espero que memoricen este versículo. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 그랬어요. Dice, el mundo pasa y sus deseos. 시간이 흘러간다는 거는 지나가는 거죠. Es decir, que el tiempo va y eso significa que pasa las cosas. 이제 주님이 다시 오시죠? Y pronto volverá Jesucristo 다시 오시는 주님은 구원받은 사람들을 데려가시는 거예요. y el Señor que viene por segunda vez arrebata a los salvos. 그러면 이 땅에는 구원받지 않은 사람들만 남겠죠? Entonces en este mundo quedaría solo los que no tienen la salvación 그들은 결국 적그리스도를 섬기다가 영원한 지옥으로 들어가게 y 되죠. ellos al final caerán al infierno sirviendo al anticristo. 자, 이제 구원받은 사람 이 말씀처럼 이 세상도 그 정욕도 지나간다라는 걸 확실하게 알고 있어요. Entonces el salvo conoce completamente, como dice aquí, el mundo pasa y sus deseos. 오직 하나님의 뜻을 행하는 이만 영원히 거하는 거죠. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 그러니까 이 땅에 사는 동안에 하나님의 뜻을 따라서 열심히 살다가 주님 오시면 미련 없이 가는 거예요. Entonces, mientras vivamos en este mundo, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y cuando Dios viene, entonces encontrarnos con Dios. 그러니까 구원받은 사람은 세상에 마음을 두지 않는다고요. Entonces, los salvos no ponen su corazón en el mundo. 여러분들 새 집으로 이사 갈 때 짐 다 정리하고 이사 가잖아요. Ustedes cuando quieren cambiar la casa, cuando quieren mudarse, primeramente ordena todo lo que está en su casa, empacan las cosas, ¿no? 그것처럼 천국으로 이사 갈 날이 가까이 오는 거예요. Es decir, que ya está cerca el tiempo que vamos a mudarnos al cielo. 그러면 세상을 정리를 해야지. Entonces tenemos que ordenar las cosas del mundo 주님 오시면 미련 없이 이제 갈 수 있도록. para irnos cuando Dios nos llama, ¿verdad? Sin darnos pena. 그래서 우리도 산자처럼 이제 확실하게 신앙생활을 해야 되는 겁니다. Así que tenemos que llevar bien y correctamente nuestra vida cristiana como los que tienen la vida. 그렇다면 그 사람들을 통해서 하나님이 또 역사를 하시는 거예요. Entonces Dios obrará a través de ellos, a través de nosotros. 하나님이 어떤 사람을 쓰실까요? Entonces, Dios, ¿a quién usaría? 디모데후서 2장 Busquemos 2 de Timoteo 2. 디모데후서 2장 2 de Timoteo capítulo 2, 20절 21절 같이 읽어보시죠. verso 20 al 22. Leamos juntos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para horna, significado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 자, 집에는 여러 종류의 그릇이 있잖아요. En la casa existe varios tipos de utensilios. 어떤 그릇을 쓰냐라는 거예요. Entonces, el dueño, ¿qué
¿qué utensilio usaría? 깨끗한 그릇을 쓰는 거죠. El utensilio limpio. 금그릇, 은그릇이어도 더러우면 안 쓰잖아요. Y no lo usaría, aunque sea un plato de oro o un plato de plata, si está sucios. 나무 그릇이라도 깨끗하면 쓴다는 거죠. Aunque ese plato sea de madera, si está limpio, lo usaría. 그게 21절 말씀이에요. Verso 21, 21절 말씀 다시 한번 같이 que leamos 읽어보겠습니다. juntos otra vez el verso 21. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para horna, significado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 예, 깨끗한 그릇을 쓰세요. Dios usa el utensilio, el instrumento limpia. 우리의 마음과 말하는 것이 정직하고요. Tenemos que ser sinceros de nuestras palabras y corazón. 행실이 깨끗하면요. Y si tenemos una acción limpia, 하나님이 그 사람을 쓰시는 거예요. Dios usa. 하나님이 쓰신다는 건 하나님이 그 사람을 이렇게 탁 붙잡으세요. Y ser usado de Dios es que Dios se está agarrando así 그리고 하나님이 a 그 사람을 nosotros 이끌어가는 거예요. y lo guía. 하나님 마음대로 그 사람을 쓰시는 거죠. Es decir, que Dios lo usa como Él quiera. 여러분들 하나님이 쓰셔야만 되는 거예요. Entonces, nosotros debemos ser usados por Dios. 내가 쓰임 받고 하느냐 하나님이 나를 쓰시냐 이건 다른 문제죠. Es muy diferente que uno desea ser usado por Dios y uno que está usado por Dios, que Dios usa a esa persona. 내가 모든 행실에 정직하게 살면 하나님이 나를 탁 붙잡아서 쓰시는 거예요. Es decir, que si somos sinceros de nuestras actitudes, entonces Dios nos usaría. 그래서 과필레스 교회 모든 형제자매들이 하나님께 쓰임 받는 사람들이 되기를 원합니다. Y yo espero que todos hermanos de Guapiles sean usados por Dios. 그래서 더 많은 사람들이 구원받아 천국 갈 수 있는 믿음을 얻어야죠. Para que muchos que no han entendido ese evangelio reciban la salvación a través de ustedes y llegar al cielo. 먼저 구원받은 사람들의 책임이 있어요. Por eso somos responsables. 내 신앙생활도 잘해야 하겠지만 Obviamente tenemos que llevar bien nuestra vida cristiana. 다른 사람들을 구원받게 하기 위해서 내가 올바로 신앙생활을 해야 하는 거죠. Tenemos que llevar nuestra vida rectamente para que otros sean salvos. 내가 신앙생활을 잘 못하면 다른 사람들이 그만큼 구원을 못 받게 돼요. Si no llevamos bien a nuestra vida cristiana, otros tampoco serán salvos. 영원한 지옥에 갈 사람을 영원한 천국으로 가게 할 수 있는 것, 그것은 먼저 구원받은 사람에게 달려 있어요. Por eso depende de nosotros, o sea, los que tienen la salvación de la vida de uno, ¿verdad? Pasar la vida de uno del infierno al cielo. 히브리서 10장입니다. Hebreos 10. 히브리서 10장 Hebreos 10, 39절 verso 39. 같이 읽으시죠. Leamos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 두 가지 말씀하셨죠. Aquí nos está hablando de dos cosas. 뒤로 물러가지 말라라는 것, Nos está diciendo, no tenemos que retrocedernos. 영혼을 구원하며 이런 믿음을 가진 자들이다라는 거죠. Y también somos los que tienen la fe para preservación del alma. 신앙생활은 뒤로 물러가면 안 돼요. No tenemos que retrocedernos en nuestra vida cristiana. 표대이신 주님만 딱 바라보고 전진해 가셔야 돼요. Tenemos que avanzar hacia adelante viendo a Jesús, quien es la meta de nosotros. 우리는 다른 사람들을 구원받게 해서 천국 가게 할 수 있는 믿음을 가진 사람들이에요. Porque somos los que tienen la fe que puede salvar a los otros. 아, 굉장한 사람들이죠. Así somos grandiosos. 여러분들 의사는 환자를 고쳐주잖아요. Porque el doctor cura al enfermo, 몸 아픈 데를 고쳐주잖아요. cura la parte que tiene dolor. 그런데 구원받은 사람들은 영혼을 살릴 수 있는 사람들이잖아요. Pero los salvos son los que pueden salvar la vida de uno. del alma, ¿no? 육신의 병을 고쳐줄 수 있는 의사가 게으르게 하면 되겠습니까? Un doctor que tiene que salvar la vida de uno puede estar vago. 사람을 구원받게 할 수 있는 믿음을 가진 사람이 게으르면 안 되죠. Entonces, los salvos que puede salvar a las otras personas no deberían estar vagos, 자, flojo.
이 말씀처럼 영혼을 구원함에 이르게 할 수 있는 믿음을 가진 자들이다. Nosotros somos los que tenemos la fe para preservación del alma, como dice en ese versículo que acabamos de leer. 그래서 믿음이 없는 사람들처럼 살지는 않는다는 거죠. Por eso no vivimos como los que no tienen la fe. 아시겠죠? ¿Entendieron? 충분히 이해하셨어요? ¿Entendieron bastante? ¿Comprendieron? 아, 그러면 산자답게 살아야 되겠다라는 이제 마음가짐이 되시죠? Entonces determinaron su corazón, ¿verdad? Debo vivir como uno que tiene la vida, ¿no? 예, 하나님이 그러면 역사하실 거예요. Y ahí obrará Dios. 자, 그 일을 위해서 한국에 있는 형제자매들도 계속 기도하겠습니다. Para ese trabajo, los hermanos de Corea, estaremos orando por ustedes. 그리고 제가 한 가지를 생각해 봤는데요. Y yo pensé en una cosa. 저희 교회에서 이번까지 3번 왔어요. Bueno, nuestra iglesia de Incheongesan ha visitado a la iglesia de Guapiles 3 veces, contando hasta ahora. 여기 과필레스 교회 형제자매들 중에 한국에도 와서 보셨으면 좋겠어요. Yo quiero que algunos de ustedes que visitara a Corea y vea a los hermanos de Corea, 34시간 걸려요. pero tarda 34 horas. Se tarda 34 horas. 시간도 내야 되고 Bueno, tiene que sacar tiempo 돈도 많이 들어가고 y cuesta mucho. 굉장히 피곤하고 Y es muy cansancioso. 한번 와보셨으면 Por 좋겠어요. eso espero que ustedes experimenten esto. 예. 한국에 있는 형제자매들도 굉장히 좋아할 거예요, 아마. Y los hermanos, si ustedes visitan a ellos también estarían muy contentos. 아직 구체적인 계획은 세우지는 않았고요. Todavía no hemos planificado específicamente, 신경섭 선교사님하고 잠깐 얘기를 나눴었습니다. nada más que yo hablé acerca de eso un poco con Pastor Elías. 여기 과필레스 교회 형제자매들을 한국에 한번 오게 하는 것도 좋겠다라고 Que 했죠. sería bueno que darle una oportunidad a los hermanos de Guapiles que visitara a Corea, a la iglesia de Corea. 방법을 찾아보겠습니다. Vamos a averiguar la manera. 비행기를 만들든지 O podemos hacer un avión. 다 데려가라고 하시는데. 여기 있는 사람 다 데려갈 수 Todos. 있을까 모르겠네. No estoy seguro de que podré llevar a todos los 내가 hermanos que 한꺼번에 están 다 갈 aquí. 수는 없겠고 Bueno, yo pienso que no todos pueden ir de una vez. 어떤 기준을 갖고 좀 정해야 되겠죠. Si tenemos que hacer un criterio, ¿verdad? Un estándar. 예, 신앙생활을 아주 잘한다든지 Un hermano que lleva muy bien su vida cristiana 전도를 잘한다든지 o predica muy bien, 성경을 1년에 5번을 que 읽는다든지 lee 5 veces la Biblia en un año. 봉사를 잘한다든지 O sirve a la iglesia muy bien, 예, 뭐 봉사를 잘한다든지 que hace mucho servicio en la iglesia, 정말 이 말씀 배우는 거를 잘한다든지 o aprende muy bien la palabra. 뭐 여러 가지 방법들이 Y 있겠죠. podemos pensar en varios estándares, ¿no? 도전해 보는 건 좋은 겁니다. Entonces es bueno que intente. 그러면 할 수 있다라는 그런 마음을 갖는 것도 좋죠. Es bueno que tenga un corazón que yo puedo hacerlo. 방법은 저희들이 찾아볼 테니까 Entonces vamos a averiguar, vamos a buscar 정말 la 여기 있는 manera. 분들이 신앙생활 열심히 하시고요. Entonces espero que todos que estén aquí lleven bien su vida cristiana 마음과 뜻을 함께해서 전도를 열심히 하기를 바랍니다. y espero que unen sus corazones y voluntad y esfuercen a predicar el evangelio. 하나님이 기회를 주실 거라고 생각이 Yo pienso 됩니다. que Dios le dará la oportunidad. 아시겠죠? ¿Entendieron? ¿Entendidos? 제일 첫 번째로 누가 오게 될는지 Bueno, yo estoy muy curioso quién vendría primero a Corea. 기대가 됩니다. Estoy esperando. 그래요. 오늘 말씀은 여기까지만 Bueno, la 하겠습니다. palabra de hoy es hasta aquí. 잠깐 기도하겠습니다. Oremos juntos. 우리를 구원해 주신 주님 감사합니다. Dios que nos salvó, te damos gracias. 지옥 갈 사람을 천국 갈 수 있게 해주셔서 Te 감사합니다. damos gracias por habernos pasado al cielo que merecíamos caer al infierno. 이 땅에 사는 동안에 구원받은 믿음의 형제자매들과 함께 해서 감사합니다. Y te damos gracias por poder estar con los hermanos salvos durante que vivamos en este mundo. 주님 앞에 설 때까지 이 믿음을 지키고 하나님 자녀답게 올바로 살아가도록
도와주시옵소서. y ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente como tu Hijo, como por medio de esa palabra hasta ese día que vamos a encontrarnos contigo. 신앙생활 하던 중에 혹시 잘못한 것 있으면 뉘우치고 또 용서해 주셔서 더 기쁨과 감사함으로 열심히 신앙생활 할 수 있도록 도와주시옵소서. Y ayúdanos para que podamos arrepentirnos cuando equivocamos en algo y tomando la fuerza y llevar bien la vida cristiana. 아직 구원받지 못한 가족이나 또 친척들, 친구들이 있습니다. 그 사람들도 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Y todavía tenemos muchos amigos y familiares que todavía no han sido salvos. Te pedimos que los salve. 이곳에 모여 있는 모든 형제 자매님들 주님 앞에 서는 날까지 끝까지 믿음의 길을 갈 수 있도록 지켜 주시옵소서. Y guarde a todos los hermanos que están presentes aquí para que puedan caminar por el camino de la fe hasta ese día que vamos a encontrarnos contigo. 우리를 변함없이 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo que nos ama constantemente. 아멘. Amén.